बगरसिं युथ हस्टेलनि बाथरूम बिसिंग टयलेट खायना थांथानिव नुखा बेराजाक पिस्तल आबोनो गई उफ्ला काफ्ला चालायखा लुकुरक यागलो थांगै सगैखा पुलिस कक तुमावो सावैमानखा लाइथांनाय TTADC चंमारिव 17 नम्बर पेखरजला जयनगर BJP नि इंगै बातायनाय चेनजाक मुजिद देबरमानि लगे तंनाय PG टयलेट खायना थांफुरु अगै काबुजाकमानि हनै सावैमानखा ताबु खुरसाथाय कलायो लाइथांनाय TTADC चंमारिव पाइमा यागलोनो आगिनि कसाम MDC हंचकुमार त्रिपुरानि याकनि PG नो रड सावै कलांजाकमानि खियाबा बाक्सा रखे कैंडिडेट याफानो PG याफारजागै दंमानि तै मुजिद बर्मा चंबारिवो बातयै चेनमा यागलो फानो तांगै ताबुक फानो लगिवो PG तोनि जाखना आबो हायनो जरानोरगै इसासक लुकुरक कक्ति सालाय दंखा आबो बाहाय गणतंत्र केरं राजा बाक्सा करै जे मानतैखे खलाय दङ नैनो कक्सि सालाय दंखा खोनायनायदि चिनि मांखिवो কে লেগা সমস্যাটা কি তো হইছে গেল টয়লেটে কি দেখছে খবর পাইছি এখানে যারা যারা আসছিল তো খবর পাই এখানে তারা টয়লেট করতে গিয়ে একটা পিস্তল দেখছে তো এটা অফিসাররা আবার পরে তারা ইনকোয়ারি করার পর এটা বোঝা গেছে একজন পিজির পিস্তল। এখানে কি থাকে পিজি? হ্যাঁ, মানে পিজি কিসের জন্য থাকে এখানে? এখানে ওই আমরা ক্যান্ডিডেট আছে মজিদ দেববর্মা ওনার পিজি। মানে এটা কি রাখা উনি গেছে গা? উনি টয়লেট করার সময় বলে এখানে রাখছে রেখে গেছে। আপনারা মানে মহিলাদের একটা অভিযোগ মানে তারা সুরক্ষিত নাই কি এই বিষয়টা? তারা তো একটু ঘাবড়ে আসলো, এখন স্যার তারা আবার পরে তারা একটু ঠিক আছে নর্মালে বোঝা গেছে।